السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، غري شكريا غري حمديا إياري ومبا الله سبحانه وتعالى غري تهاوز رحمة Mwenyezi Mungu zendelee ekairi wake ziumbe rimwanzao yanziwa yastahiki yanziwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usikalunga rendeleao ni episodi numero 4 ya hii tafsiri ya Suratul Naba, rambi amma yatasaalun. Ikawa zentsuzavira ngamjori samihi au kema naratuwa hira duendelea zedara safiki kerima turatukautie tafsiri tuteza ima sahaba rikana muhadhara basi kama shughuli na dola hizo pia zilihafilisha rirenge zila mihadhara rikahu mtiniani kaijajo kiri ritie mihadhara mwangalie riditino sukuo rifanye darasa ya wandu kwa naujua wangalie nda hivi ya lazima sukaneze program leo ngarendeleao numero 4 harimwa tafsiri ya amma rimwelezani tafsiri ranzo mwando ata riwaswili ye aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaelezokana yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja yabudu malika urizia wafutihati samau fakanat abwaba abasa ngarjordiri renge yabo haukarsaraniso mwando armaze episode zabira riwaswili yabo haina mndu ngujihunro harimu internet ngujihunro ni tafsiri kamil ya Yasini sari tafsiri pia nganyinizo idha waqant nganyinizo tafsiri pia rimwelezani neze aya namna za aya za kauzuba za barihindi ni pia nganyinizo nganyina arrahmani izo pia rimtafsiri yani tabaraka nganyinizo pia abasa ndaboranji harimu ye amma yatasaalun aizo ngarindrengao ye aya ikaundo mahala razia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio ugharimai ayinukana yawma yunfakhu fi sur ndo usiku kao lejuju ngaljovuzilo fatatuna afwaja ngamjo huja grupu simwelezani ugharimai episode numero 3 yabira simwelezani baadhi ya grupu yenswakia mawajoka huja simwelezani ukanga wajoka hungulwa yemindu waleka wakautabisha uwawazaya kwa jaka na haja na wasaidia uwawazaya wakawarongoza nayi ngawaleka ngojoka hungulwa yemihono simwelezana episode yabira ukadonda dingo tabishe majirani no wakazandrabo no wa tina mafitina simwelezani wandikao ngojoka huja yenkomio ngejoko pasula waduro havundo harumu yenkomio do wandru wekao wadoto ushahidi wandrabo wadohenda to ushahidi wandrabo ndogo kotsu kwa tuze jua kwa jaziona watsokodo jumo to ushahidi wandrabo nuko tsenda mahakama mrenda ambaye ye arudhinu ni hangu inu jawe ntsinikiwa na zindrabo ndabo ngutsenda hato ushahidi wandrabo aizo haumrambilo kafulana rafanja mrende mahala to ushahidi so kweli hazifanya na bala sata kutuzu jua zilanda hubi ngasonda hubi honradungo to shahidi wandrabo ngwajub tsodzwa yenkomio wadoro havundo harimwa zenkomio za haumrada tahadhari simulizani tsena ukanga bwekango joko kana ulime mle wadoro hora wala wandikao ngwadungo no mvinyo kwa tutsa warensi wanradunga bange na mvinyo ngwajoka na ulime mhu ali wanrwazo after franzi de tsamaka ondikao wadungo kalia ngwajoka na ulime mhu haina mrudungo kalia yefumba ndo nayo ngwajoka na ulime mhu wadovurwa wandikao ngwadungo no mvinyo hunduniani waambilwa wazie wa haraya wadunga mvinyo bange wanromroni ngwajodobisiwa ingozi nedamu yeunjiliwa wenikiwa yetsanganyiwa na mro wehinwa uvundo nedamu ya huwandu omron ayizoremelezo karmwe ayinungeleza ukana fatatuna afwaja ngabo grupu zinchi ngabo ze grupu za mbeboni ngabo ze grupu za mroni miongoni mwa grupu za mroni shelo wakati bongo junga sinada kanchashi miongoni mwa grupu joko rohora hendo harimwa omro ngabo wandikawo owandu wanu ngojoka urohorwa
yani eze suraya ngazijodo shanje ikasangwa njia umron kwa jodo shanje eze surwa ze kama purunku yani nge mwanadamu ezungo pia mwanadamu alafu ze surwa ngazijodo shanje ze fanyula manyama zabari ndini ngondo ya siswantini ngutofanya manyama ze surwa wakati nge shanje uze vizazi yake zirejei wakati vizazi yake shanje ikahama purunku zabari ndini wande wala ndikao kwa jaka udo hanza weso ali duniani alafu yezitwa za hao ngazijo urengwa zidoka ziwa harimwa mawe ya mro werengwa nyendo za mro weremwa ezitwa za hao ali mri ya shanje weso roya yeso ilo hama purunku ngonau alafu tibasi ngama kushot jimra bakusho timo purunku tijidobi yani purunku ila yani pork banda boshe twashidishena ngwashikazwa harimwabwe la mro warengwa nyendo za mro mradore mwa yetafidiwa shaitu zabari ndini haukasha itwa shahage shikai zero ezitwa sahau zikazi zero na ushinda wanyame waswali waabudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizo ze grupu zo konjo harimo mro ngizo zinji grupu zinji ikaungwa joka uona baya ngawale ikaungwa joka ukana mafu male mafu ngwanjo harimo mro shangwa jonu kwa mafu mafu ya joka mahuma hu mafu ya zuma wadojira suwa ezi ouso wejipasua ouso wetowaze nyama harimo uso wanduwe shangaya ngwatsungo jira suwa wao he mafu ya hao ya lo male waunda wabi da wala wanrikawo ihaza hao watsodo kanti monziani haina yavira wamkalie wamvumbwe nayi no wanrongo wenji hasonda si wakomori si hanza ukalia abasa inu irende ukalia uvumbwa andu nayi ishonde shahula andu walao wenji warende ngabondo bokwe haza ukalia ikawa sana wahunda mro mkalia kwa jahunda wandiso jikalia bese wandiso jidea au kawadi anrata wale meo aizo mrata hadhari mrata jojaha huani hatsanganyiwa neze grupu zinu zoko ndo harimo omro ngabo ze grupu za mbevoni wajoka ubaliwa zenyiso za hao zido za gaza ze wala zike hamando mwezi 14 wakato mwezi ukamiliha ngawalao ze sura za ndonga joka kelio ngabo joka ukana suraya ilafuaja nizo grupu ngabo ye grupu tena wajoka ukana suraya zijodo wala hamande zenyora ngabo wajoka ubaliwa haina wandu ngona ze grupu za mitume ngabo ze nabii ngabo ze grupu za hema Mungu Yesu Mungu ajelere ko harima ze grupu zenjema zijoka ubaliwa hafura hana raha ubaliwa hondo harimwe mbevo wendi waonane mitume waonane masahaba mrende yaone raha boku Mwenyezi Mungu wae ngujodorea wandu ambebo ni salamu Mwenyezi Mungu wae dejo kahuja ya reyo wandu wa salamu ambebo ni salamu yonge harimwe Qur'an Mwenyezi Mungu amendeni salamun qawlan min rabbir rahim harimwe Yasin Mwenyezi Mungu amba salamu amani qawlan uondo mrongo min rabbir rahim ujodola wana na Mwenyezi Mungu mwinji wa rahma ya jodo ambiyo wandu ambebo wanungu atojona ambebo ni hubulwa nuru yandi samwenje usaunishia wandu shangeza jirindini wala Mwenyezi Mungu ngujo ya laulio wandombe wote Allahu akbar alafu ngali mwanadamu wakati joka wala Mwenyezi Mungu yani yahuumba kabati furaha mandi yohomrutso jaja wone Mungu duniani kuna ujua shamrenje ambebon gujoka wala Mwenyezi Mungu ngali raha hiyo homrutso na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizo Mwenyezi Mungu ajele kwari mwaze grupu za njema zoko njo harimwe mbebo Mwenyezi Mungu ajele ranze dini haukana haina mrika nguyengwe dini nguyengwe mirongo Mwenyezi Mungu joka ukarimwa hatu arinziro baada bongarendele waze aya ba ndo leta kusheleze aya bangizo zinji na sarba kisha dakika 10 minutes ndezabaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngolezoka yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja yabasa tumwelezane aya hiyo tuanza lete wafutihati samau Mwenyezi Mungu amba usiku wa kiyama wahija wafutihati samau zembingu ngazijobulwa zembingu zomfukare ngazibulwao fakanat abwaba zembingu zilanga zijorendeha hamamilango wandu wavirao angalia ngala mfano tsono mungarinika zembingu namna zoko bulwa wandu wado dzuba malaika wandiso dzuba ngofikiri fakanat abwaba ngajorendeha milango hamamilango yakobulwa wandu wavire zilande zembingu namna zabulwa nele dunia ya lombinguni dzubao anande malaika wasandiso dzuba zembingu ngazipasulwao Yesu mbingu zipasulwa zijomolo Mwenyezi Mungu apaswa za mbingu zila banda awe malaika wa mbinguni wandiso dzuba engwa joko dzubaje imalaika wa huwingu wa mwando ngwa dzubao neshe sabu eidadi ya he malaika walo harimo owingu wa mwando Abdullah ibn Abbas wa sahaba mtume radhiallahu anhuma hamba ukana adadu malaikatu samai al-ula مرتين اضعافا من الناس والجن يا ملائكه ولو harimo owingu wa mwando yeidadia hao yeshesabusha hao ngwa dublu ngwa unkadombili rahano wanadamu ne majini wa vira duniani pia no wajoka huja yani ranzo wakati wa Adam ateduna jaisi ne majini wa umbwa Adam ya jaumbwa ateduna jaisi basi wetsanganya eziumbe wanadamu pia ne majini
basi malaika walo harimwe wingu wa mwando basi ngwa uwenji nkadombili dublu rahano wanadamu walo duniani no wavira no joka uja pia ne majini pia. Alafu malaika ngwa joka udzuba waje warizingize bobango nikiyama ngwaje warizingize subhanallah watu si wanadamu ne majini ngasibohari yabukabati botawa ngojoka utalandela ngojoka utankalizi waambia abo mima mjoka utawa subhanallah mratsuko Mwenyezi Mungu kabalo kosubutamba hata ngojoka hukumu wa nropi ya mamjo ndaba hanonda mbio tawa abo kufuru mrastaghfir hakam Mwenyezi Mungu amrafanya Mwenyezi Mungu betis mrasubutamba makalima ndayoka wanrojoka ujobango nikama ihomjo bwanda yani nifutsiye bahanu nibirene nzango ilo kalima zero yabo urende Mwenyezi Mungu kakatsuona ngazomra tsahe tauba mrastaghfir Mwenyezi Mungu da manungo za beti zamani hizo ukata Mungu ajoka ujuje wandu fulani jija tawiho amjora mbio tawe au kama kalima ya utsongeza maneno ya kufuru mnatsubote zamba au kakabatsi botalia aina almafar ile hubi ujoka utalia ujoka tena mwe malaika wasawara zingiza singa sibohari baada ya tena malaika walo harimwe wingu wabili ngwajordi tena wadzubi haukasambi ngusasibulo ngizama milango wafutihati sama ufakana tabwaba sasibulo pia ngama milango malaika nisozuba wingu wabili malaika walo yiho ngwa uwenji rahana wala wadzuba wako harimwe wingu wabili malaika wala wingu wabili ngwajoke dublu ya wala wadzube wazingize malaika wala tena singa sibuhari malaika rumwe wingu wararu ishahidadi hao ngwa dublu rahana wala wadzuba wansipiyatan subhanallah wardi wazingize wala kabati botawlia walo harimwe wingu wanengwa uwenji rahana wala wadzuba pia tena subhanallah wardi wadzubisiwa wazingize wala nasinga sibuhari wingu watano ndena mna ye malaika wadzube wazingize wala wingu wasita ngwa uwenji rahana wadzuba pia wadzube tena wazingize wala ye malaika rumwe wingu wasita tena wadzube wazingize wala yonde wakati Mwenyezi Mungu achoka hamba يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس دوكات Mwenyezi Mungu ajokambiwa wanadamu ne majini ekawa nruwasawa zingiziwa ne malaika wao pia kabati botalia Mwenyezi Mungu ujamba ya معشر الجن والإنس enyi wanadamu na ni majini in istata'tum kanga mjoka ushinda an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu kanga mjoko shinda mtalie ho mbinguni au mtalie harima shemani shansi au muhunde bahanu mtalie mwende fanfudhu basi na mtawe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujokamboka ya ma'ashara al-jinn wal-ins enyi wanadamu na ni majini in istata'tum kanga mjoko ushinda an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ard fanfudhu kanga mjoko shinda mtawe harima mbingu ho mrare yiho malaika mwana walaiho akauzuba kanga mjoko shinda mrambia mtale yiho au mtalo harima shebande shansi au mzoze bonzi mtawe na mtawe lione la tanfudhuna illa bisultan na nyika mnaushinda muhunde soliso ya utawa bamani kiyama illa bisultan badi haujuzi ilm ufaume na ujuzi na ufaume na ujuzi usikuwa kautina mru itotsinde mzima wa yechi Allah huwa sahibu sulta wande mwenye ufaume wande mwenye amri wande mwenye ordru Allah subhanallah alazim Allahu akbar la tanfudhuna illa bisultan kabati washina watalie mpaka ujuzi wa Mwenyezi Mungu ayeche ngamtoka utalanda kabati ayizo demana boka wafutihati samau fakanat abwaba zembi ngusa zibulwa zirende hama milingo hama milango malaika wandiso zuba werizingiza wasuyiratil jibalu fakanat saraba wasuyirat milima isaibaliwa isindiwa itsambaziwa fakanat saraba milima ile irendeka hama ubamba wahalwa irendeka hama gaba leusiwa hama mtsanga watsambaziwa milima mihuila mwiwanao iloho ntini mwa shemande shansi milima mwiwanao bojuila tena au kailande miti tshemi hungi obonsi milima ngejo utsambazwa tsambaziwa ardi ngejo ushanjewa ardi lingane kena ukahamande inurienshiwa basa kabana ukamilima kabana ukamahala bwasiga kabana ukamahala bwabereha ardi ngetsungo linganisiwa ikesa wayonsi pia wasuyiratil jibalu fakanat saraba eke ardi milima setambazwa tambaziwa isailinganisiwa isangio sawa yistawi ndonondo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio kana inna jahannama hakika wa mro wa jahannama kanat mirsada kanat nguo utuzamboka kanat ukaya la simwambia nukangabokana ndongo zakaya ngabokana ndongo ziliyo ngabokana ndongo zijao au kakana una tafsiri haina harufu ndio na tafsiri harimu Qur'an Mwenyezi Mungu amba inna jahannam hakika wa mro wa jahannama kanat nguo tujurata baha mirsada ngawalindao mbekindru isailopre umra jahannama unka unaka uja upangwa
unuka unakoja uumbwa apre unusa uumbwa nguo tayari omro kana tusangu omro unusangu mirswada nga ulindao omro usangu yabo omro unu mtume sallallahu alaihi wasallam hambokana ukidat 1000 sana omro wa jahannam uvuziziwa mahashikwe 1000 ans mahashikwe omro kauvuziziwa hata ahmarat hata omro urende ha rouge omro rouge ثم أوقدت أبرئ أمرو وفوزيزي واتسنا حتى إبيضت أمرو ورندي هميو هسبونا وفوزو حكو رندي هميو ثم أوقدت أبرئ أمرو وجهنم وفوزيزي واتسنا حتى سودت حتى أمرو ورندي همود نوار فهي سوداك الليل المسلم أمرو وجهنم ومود هرهانا لجيزة yani wamro kauti muruja madaunu wongu mudu hena mne makaya shofe ngau hamaindi ni magita nuar subhanallah haini mbendrili ya weto kanzidu warimo mro wa jahannam aizo ye maji madu yeze nongo pia madu eshakula shahusha mro madu ze nongo sule yonzidu mro wana itisho swaf ekandi sofuku mro ngona le gita ila ni rohawo mro ngufikirishi la ivuli na ilande le josi enamna subhanallah alazim ikaw mtume alayhi sallallahu hailezando Mwenyezi Mungu elezo harimo Qur'an amba innaha tarmi bishararin kalqasr kana khujimalatun sufr mnaka ya mzima wa mro yuka hamanyumba ya etage umnaka mtiti watovuziza umro wa jahannam huvuziza basi wejo hamnaka wana makati wana mantere wadungo yughawala na mantere tikaya la mro stafat sabaka tatikaya yani da wala na matero kujuha wala basi mnantere mzima wa mro yuka hamanju nyumba ya etage nkunku ya yilona ndongo za 200 etage mnantere ya toka uvuzizwa ya uhe ya bongo joleka ya wilongilo je kwambilo ke dunia riensho yinu pia Europa Marekani Afrika Rusi ya dunia yatsanganyiwa pia iloka ya dzima la homro wa jahannam ilonga lotoka usimihaje kaya dzima losa wanedu na inu pia imru johansu harimale kala mro ilo mkula rifa aiso Mwenyezi Mungu amba inna jahannama haukatiba kisha dakika ndaro ili reste 3 minutes lezabaki Mwenyezi Mungu amba inna jahannama hakika umro wa jahannama kana tunguwa tujuru mirswada nga ulindao usanguwa tayari nga ulindao ndawa litwaghin nga ulindao matsimba na hii litwaghin nga ulindao owai kautsuli ndo wema kautsuli ndo wafanyo njema omro ununga ulindao litwaghin yemafanya nai watumba mpaka wambila watubie wa haraya wambila wasome Qur'ani wa haraya na mswali wa haraya na mtukuzo mzani wa haraya na mndoishila darasa wa haraya na mwishile mawaidha wa haraya hasa utoshila majimbo wotasima jimbo miziki masiku miziki na seri sabatani wadongala na shalo hawazi wangala na ume wa ubusa nao wana hatu wakansi ya bongo angali yao kabati mdata ujorongowa kabati mbaba ujorongowa yabodi zumdzatse hakansi no wanangu angalia wanashina na ume ubusa nao ya umalezi machafu haiso wandu wasa watumba mpaka watona ujua kama nungachoka kufa kwa tina haja Mwenyezi Mungu amende litwaghin omro unusa uhantizi wala watumba mpaka litwaghin ndo wandu wapotea wadunga ndongo za ushetani wadiwa za Mwenyezi Mungu mrujo haka mui hafanya mbi hata no Mwenyezi Mungu asamihi mru ikamru hatubia hafanya njema vanu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yena rahma nasi mru yakubalu kabaniye mwanadamu yeshiumbe yeufanya na yarejoha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mratu jenda honru mareje imai hamado wandu wanu wapotea Mwenyezi Mungu aboka litwaghina maaba o wandu wai maaba ye mareje yao do harima omro wa jahannam litwaghin wanu waiwai watumba mpaka wanu maaba ye mareje yao do joka ureje wa harima omro wa jahannam Mwenyezi Mungu amba labithina fiha ngwajuba ko harima omro wa daima subhanallah labithina fiha ngwajubak uharimo umro daima al-abadi ahqaba ma'amin jina daima harimo umro ngabwajoka unjia wa rohe ngabajoka unjia wafanya ena wa rohe ngabajoka fanya deza wa rohe ngabajoka fanya mahadiza wa rohe na usiku zima harimo ekiyama yongiyo hama mahashihi duniani 1000 sana usiku zima wa duniani yongiyo hama milanta ya duniani angala mrojoka wenshihu ngabweka uko naka unja mroni shele mratado hadawla bo wanafiki wodo amba ndongo za ndrabo kahari vanusonti pia na mfanye njema hata sitsonja mroni ri andhibiwa nzinga wando wa rohe zondrabo tena ndrabo njeu tsena hilo ndrabo za makuveti tsena ndrabo za majunia tsena hizo ndrabo
sudoka randu pia ngwachokeda njamroni wa adhibiwa nzinga wa roho ya hambiando zota watoka njamroni waunda wala watu samihiwa zambi wafanya shamri yafanya ya tubia ya samihiwa wakana njamroni wasasamihiwa mgwamba tu samihi ya mungu watonja ambebo ni direct shawando wachokenda watulo mroni waadhibiwa waje wasamihiwa waunda wala kwa jatubia mungu kaja wasamihe madhambi hao kamra tubia kaja kubaliwa kaja tubia tahasamaha shahatofanya zambi ataja kaja samihiwa hanja mroni wonde joadhibiwa kangu toka utolo prayer to ya tolo yosava na dezama ngawe kangu watoka mroni waadhibiwa ridi warohe ngawe kangu kwa nakaunja hiyo hata wachukonja beboni na ungo na madhambi mengi afanya shamngwa wasami kutoka wasami Mwenyezi Mungu arito harumaze group hizo wala ndoko ngwa sami hata kona toka unja hata umomro inshallah taala Mwenyezi Mungu ajali karimo group ya rabbul alamin aizo ngawale kangwa chukonja mroni wabaki mahaminji ngwa chukonja mroni wabaki hoda ima kwa no paroroha subhanallah ya milango ya homro ngiyo mfukare set port yes sport iyo haina mru watonja hiyo mkinisha mru arohe peut-être mungu ujua ze set port ze six sport ngwa watonja arohe sha septième port omlango wa fukare wo mziro wahamba babul aziz bane kamba jahannama ilodele zina la homro kamili annar udomro kamili amba udkhul abwaba jahannam de milango ya homro abo jahannam yonde le zina la balawo mro kamili halafunga bo madzina ngabo ladha ngabo saqar ngabo gai madzina yao basomlango wa mwisho wahamba al aziz domlango mtukufu abo tukufu washao wo tukufu wa adhab hako wandu wajoka udo adhibu ye malaika wajodo adhibu wandu lo yabo wajodo wambia uka dhuq wona leba yule ba umru mtukufu duniani renga utukufu wa umru wa jahannam aiso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hareleza zinji ngorelezo zinji ikao za husu omro na ndoko njarmo mro ngabwe kawo jo njarmo mlango uno al-aziz uno mlango mziro Mwenyezi Mungu arikifadhi omlango wata shetani wa iblisa nge muhara ngabo plaso harimo mlango huo wo hambwa jubil huzn ndengama ya heze hamune ze susi hata iblisa shetani haombo Mwenyezi Mungu amba ya rabbi ngamjokanga mjoka njamron shauti nte place ya jubil huzn ekaisha jubil huzn iyo ndengama heze susi yabodo mala wakuru hali kondo hondo la homro do mala wakuru hali kondo hondo za heze kobrane zenyoha do mala wakuru hali kondo hondo la huvundo wondomro natoka unosiwa yabodo mahala walio le kondo hondo la he omri wasakum haiso do mahala walio le kondo hondo ngabo nkama ya wambo jubil huzn yatilo harume nkama ya jubil huzn yabambilo khalidina fiha yabokaja do harume mroten wakati harume wana tokodo sami hilo wetola wo hamlo khalidina fiha yo hatoriziro aiso Mwenyezi Mungu arifadhi de maana Mwenyezi Mungu amboka labithina fi aqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba garjusi yoharimu ayinu la yadhuquna fiha kwa nauonje siwa kwa nauhombe siwa harimu mro bardan emana bardan yomba hinru ya hula ya ujibisa roho mba majia ya baridi mba shahula ya hula wala ya barda astaghfirullah bardan yakufumula banu yoruku astaghfirullah azim bardan yotsimbendu ya hula sha bardan izoruku wala mro ni kwa no parosiuha moshele bato itudonza ndiwase ye bardan yakofumula banu intsimbendu ya hula shintisha hula shemana ya bardan harimema mufassirina Qurtubi na Tabari na Ibn Kathir wambo kana emana ya bardan banu intsimbendu ya hula shintisha hula shemana bardan an-nawm ruku wanru mroni kwa no parosiuha watijovumwa mroni kabati usiuha mrungu utojoka hashiri yatsobiho hata watsina mwiso kanoparo jamna ruku yasiuhe yatijorepoze subhanallah la yadhuquna fiha bardan kwa nahunikiwa mna shansi wotsola la wasiuhe wavumwe wala sharaba wala kwa unauni kwamba maji ya hunwa ya ujojibize roho ili wabunguze mbabize adhabu ekawa biwa hata wazingarwa ni nyora baseka ngwanzo maji wotsoni kwa maji ya mro yenjezele baya tena wambangara nzori fumweri siuhe ngwatsojore mwazuma za mro na nyendo za mro atakwa no porobulwa wasiuhe hata la yadhuquna fiha bardan wala sharaba kwa nauni kiwaruku wasiuhe kwa nauni kwamba maji wanwe illa hamiman yembeirwa juni kiwa illa itoti ukana hindrini hamiman ndo mro uo ngwajuni kiwa uo mro hamim uo ndo mro mhali omronga ujurengwa wadoni
ni kwa mro hila maka ya mro wa ghasaqa na uvundo ghasaqa wa uvundo illa hamiman wa ghasaqa itotsi mro wa ghasaqa na uvundo wani kwa uvundo wado hunwa zabari hindrini jazaan izoziliwa wifaqa za stahiki za lingananizo watuma kabati mria wa dhulumu shaizo watuma dezatsongeza wakahuja wajoka una uvundo huo no mro huo watini kwamba rukuwa siuha jazaan izoziliwa wajoka uliwa wifaqa za stahiki izo wafanya dizo watungo huja waliwa ngarajouziyo harimwe aya yinu hata maudu awoshao rejerendeleye episode numero 5 ya ye tafsir ya amma yatasaalun aizo mtsidiwaze rimwambia nukana le 6 de lundi jao ikawo iyo feti le 6 ranzi 14 do muhadhara mhu uchikundra harimwe mji wa Pari mratsirate o muhadhara huo tujamwambia ni haina mru na balie mishwara minji yeutina mishwara na bale servieti ya jado tie matsosi ne mafrida haukawo muhadhara ulona miguguma ye imani ilo muhambwani ngejo henjeza ye ulona imani ya haju ngejo henjeza hata iwasuli daraja ngamfikiruka mrunabalie mishwara minji ya utema frida ne matsosi bao muhadhara ulo Pari yelendi 6 avril de lundi jao harimo mraya wa Sharon vala Vincent ugojo zube yabo au zube nation o harimo yeri 94 de rue 94 rue o harimo wa hemagari GPS ye 74011 Sharon ngabo hadaro mhadhara huo na surprise njoka hibala ujayiho ngabo anuzisao ye surprise jibala jokobali ujayiho enda hivi mtusani mwambie na basa shanga mjoka ngam jokobali surprise ujuharimu mhadhara na rende hawinji rawanaume rawanawashe mtsidiwaza tena o mhadhara wa Marseille rambale le 26 ikawati mwambiani ndongozi njiri joko zifanyabo ekaya sali osukonge na mna problem ngarjo changer le 26 rifanye SMA dimanche ijodunga yao sheke salingio tayari le 26 ngarjo renge sali ndiyo bala kufanya kangabo undhurie salila ngarjo renti le 26 rangalie dimanche ijodunga le 26 shaizo pia ngarjo zijua ranzileo huenda ye dimanche yinu ranzileo mfumtsano huenda ye zentuzino ngarjo jwe programu hiyo kangar changeo le 26 rifanye dimanche ya dungabo haweka toujours de le 26 ngarjo mjulizanize habarizo hata mpakada yabo mtsidiwaze le 19 avril harimo mji wa Bressuire rende hawinji le 12 avril do wakati rondo rafanye mawaidha risaidie tena omsihiri wa Felix Piata ye 140 watukufu na ronane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rana jaranti za mikro ngabambo kana vanu Jibrilu halola ya mbeseye ngujoka ubunguza za darasa contrary ngarjo kontinye za darasa kazi na ubunguza ngajoka zinji haukana ngaromba Mwenyezi Mungu imrumshe yarete courage eza Mwenyezi Mungu zike numero 1 mtsikeni harara ukaza darasaje abanda bozjoke njeza zike zinji rahano mwando inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.